ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। पश्चिम बंगाल के फलता में मंगलवार को थाने पर हुए हंगामे और पुलिस पर हमले के बाद अब राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने न केवल इस घटना की कड़ी निंदा की है, बल्कि जहांगीर खान की पत्नी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की धाराओं में कार्रवाई करने की बात भी कही। दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्थानीय प्रभावशाली नेता जहांगीर खान को पुलिस ने फलता की सड़कों पर परेड कराया। इसके बाद उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। आरोप है कि जहांगीर खान को छुड़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग फलता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन का दावा है कि यह विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। कई लोगों के भागने और आसपास के तालाबों में कूदने की तस्वीरें भी सामने आई, जो पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाती है। घटना के ठीक 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक माफिया की पत्नी के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला किया गया, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फलता थाना के शक्तिशाली करा एवं फलता थानाय महिलादेर जन्य आलादा हेल्प डेस्क तैरी करे एखाने आरो महिला अफिसारदेरके आमरा नियोग करब एवं परिष्कार भावे बोले जाई आईन हाथे तुले नेबेन ना। ए सरकार छाड़बे ना, ए सरकार काउके छाड़बे ना। आमी जखन এই কল্যাণ শিবিরে একজন বোনকে পরিষেবা দিচ্ছিলাম, তিনি আমাকে বলছিলেন চোখের জল ফেলতে ফেলতে একটু আগেই ডিজিপি সাক্ষী বলছেন আমার মাথার সিঁদুর আপনারা রক্ষা করে দিয়েছেন। এই যে কথা স্বাধীন দেশে আমাদের শুনে কষ্ট হয়, আমি আপনাদের কথা দিয়ে গেলাম ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে শাসকের আইন চলবে না। গুন্ডামি, জঙ্গিপনা, জমি লুট আমরা কোনোটাই ভবিষ্যতে করতে দেব না। ভোট লুট তো অতীত হয়ে গেছে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, যত বড় মাফিয়া ডন হোক না কেন তাকে সবক শেখানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত রাজ্যের সরকার করবে। আমি টিভিতে দেখছিলাম, উত্তরবঙ্গে ছিলাম কার্শিয়াঙ্গে পাহাড়ে, এখানে কিছু লোক একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। আমি এখানে এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অন্তর্গত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের যে ধারা আছে, আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোনো পুলিশ সরকারি কর্মচারী প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, শুধু জেলের ভাত খাওয়ানো নয়, যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সেই সম্পত্তিকে নিলামে চড়ানোর কাজও আপনাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার করবে।